kita Dara yang hafal Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. Namanya Umar Syakib, ya. Mas Akib. Ini yang tanya Neng Vina sama Dek Hana, boleh? Ya, silakan Neng Vina. Mas Akib, sekarang sudah khatam, alhamdulillah. Nevina boleh minta tolong dibacakan doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Alhamdulillah, pintar. Mas Akib saling dulu. Saling dulu, oke. Saling dulu.